الله الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ یاد کسو چې واغست الله میثاق النبیین وعده د پیغمبرانو نا لما آتیتکم من کتاب دا چې دربکم تاسو ته د کتاب نه او حکمت او د سنت نه ثم جاءكم بیا براشی تاستا رسول یو پیغمبر مصدق تصدیق کونکه لما دفار دا غسو ماکم چی دی تاس سرام لتؤمنن به خامخا ایمان براوڑی تاسو پد باندی ولتنصرنه او خامخا امداد بکوی ددا قالا وی اللہ اقررتم آیا اقرار کوئی تاسو و اخذتم او اخلی تاسو علی ذالکم پدی خبر بانی اسری لوزما قالو وی دی اقرارنا اقرار کو منگا قالا وی اللہ فاشهدو گواہو سیوان ماکم من الشاہدین او زیم تاثرہ د گواہانو نام فمن تولا سوک چواوڑی دو بعد ذالکا فسدینا فاولائک هم الفاسقون دا کسان دی فاسقان افا غیر دین اللہ آیا بید دین دا اللہ نا یبعونا لٹی دی ولہو اسلم او دی اللہ لتابی دی من اغسوک فی السماواتی چی دی پاسمانونو کے والارضی او پزمکا کے طوان پا خوشای سرا پا خپل خوخا و کرهن یا کلا چراگیر شی و کرهن او پزورا و الیه یرجعون او دی اللہ تبا واپس شی قل ورتو یا آمنا باللہ ایمان روڑے منگ پا اللہ وما انزل علينا وغت نازل شوی دی پا منگا وما انزل وغت نازل شوی على ابراهيم پا ابراهيم علیہ السلام و اسماعیل و پا اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و پا اسحاق علیہ السلام و یعقوب و پا یعقوب علیہ السلام والاسباط و پا اولاد دی وما اوتی وغت ورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ علیہ السلام تا و نبیون و پیغمبرانو تا من ربهم طرف درب دینا لا نفرقو جدائن راولو منگا بین احدین پا منزیو کس کے منهم دینا و نحن له مسلمون و منگ تولیو دی اللہ لتابدار ومن یبتغی او چاچولتو غیر الاسلامی بید اسلام نا دینا بل دینا فلن یقبل منو چرب قبول شددنا وهو فی الاخرت یوی بد پاخرت کے من الخاسرین د تاوانیانو نام